Ой. За энэ байна. За бүгдээрээ уриандаа бэлдээд өнөөдрийнхөө маркетингийн танилцуулга семинарыг эхэлцгээе. Гараа эхэл Зүрх сэтгэлдээ чухал дараагаар өөрчлөн маркетингийн танилцуулга семинар эхэлж байна. Yang Hyunjong, Sharon Rose Master бүгдээрээ огтж авцгаая. 안녕하세요. 네, 자, сайн байцгаана уу? 안녕하세요. 오늘 몽골 세미나에서 마케팅 플랜 이야기를 나눌 샤론 로즈 마스터 양현정입니다. За, байж байгаарай. За, өнөөдөр та бүхэндээ маркетингийн танилцуулга семинарыг танилцуулахаар Yang Hyunjong, Sharon Rose Master миний би та бүхэндээ мэдчилж байна. 네, 모두 만나뵙게 돼서 반갑습니다. бүгдэнтэй анх удаага уулзж байна. Баяртай байна. 네, 마케팅 플랜을 본격적으로 이야기하기에 앞서서 제가 어떻게 애터미 사업을 하게 됐는지 그냥 간단하게 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. За, маркетингийн танилцуулгаас өмнө би та бүхэндээ яаж явж байгаад 애터미 бизнес эхлэх болсноо хальтхан яриад өнгөрье. 네, 먼저 PPT 보여주세요. 제가요? 네. 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 다음 장이요. 네, 저는 30대의 샤론 로즈 마스터고요. За, би бол одоо нас 30-тай Sharon Rose Master зэрэг залтай. 네, 애터미 사업을 33살 때 시작을 했습니다. 애터미 비즈니스에 бол би 33 настай 때 эхэлжсэн. 네, 보시다시피 저는 20대에 정말 열심히 놀았는데요. харж байгаачлан би 20 настайдаа бол амар хөгжилтэй цаг өдрүүдийг өнгөрүүлдэг байсан. 네, 20대에 저의 가장 소중한 기억 두 가지를 이야기해드릴까 합니다. 20 наснда надад хамгийн дурсамжтай үлдсэн хоёр зүйл. 네, 첫 번째는 스노우보드였어요. За, эхлээд бол би 20 настайдаа 스노우보드оор гулгахыг дуртай байсан. 네, 5년에서 6년 정도 매 겨울이 되면 아예 스키장에 친구들과 방을 잡아놓고 하루 종일 보드를 탔었는데요. өвөл болохоор л нөгөө скейтинг 리조트 руу яваад их гулгадаг байж. 네, 대학을 졸업을 하고 취업을 하게 되면서 못하게 됐을 때 너무 아쉬웠습니다. Их сургуулаа төгсөөд ажлын газартай болоод ажилд ороод санаараа гулгаж чадахгүй байгаадаа их харамсдаг байсан. 네, 그래서 어서 빨리 돈을 벌어서 이 재미난 보드를 타야지라고 생각을 했는데요. За, хурдан мөнгөтэй болчоо зөвөр хүссэн цагтаа хүссэн үедээ санаараа гулгах юмсан гэж мөрөөддөг байсан. 네, 지금은 체력이 딸려서 많이 못하고 있어요. Одоо жоохон хөгшрөөд хүссэн цагтаа бол хийж гулгаж чадахгүй байна. 네, 그리고 저의 두 번째 소중한 기억은요. 다음 장 보여주세요. За, дараагийн 20 наснда үлдсэн мартагдчихгүй дурсамж бол 네, 바로 우연한 기회에 대만으로 어학연수를 떠난 일입니다. За, хувь тавилангаар гэхүүдээ Тайван би суралцахаар очиж байсан. 사실 저는 늦은 나이에 유학을 간 케이스예요. Яг үнэндээ бол би 10 жилээ төгсөөд шууд гадаад руу суралцахаар явж чадаагүй 20 нилийн гарантайтай Тайван руу очиж суралцахаар болсон. 친구들이 모두 취업을 할 때 저는 유학을 떠났습니다. манай найзууд их сургуулаа төгсөөд ажилд орсон. Гэтэл би харин ажилд орохоос өмнө их сургууль руу суралцахаар явсан. 20대 28살에 떠났었는데 그때의 그 1년간의 기억이 정말 저에게는 너무나 소중하게 남아있고요. Тайланд явахдаа би бол 28 настай байсан. 1 жилийн хугацаанд суралцаад ирэхэд бол надад мартагдчихгүй дурсамж болж чадсан. 그래서 10년의
10년마다 한 번씩 1년 정도는 나에게 휴식을 주는 안식년을 꼭 가져야겠다라는 생각을 하게 되었습니다. Тэгээ Тайванд суралцж явах явцдаа бол маш олон гоё газруудаар аялаад дэлхийгээр торих хүсэлтэй болсон. 10 жилдээ яг удаа 10 жилдээ ядаж нэг удаа өөрийгөө маш сайхан амраагаад ирдэг тийм санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэх юмсан гэсэн бодол төрдөг болсон. 네, 이렇게 두 가지의 저의 소중한 기억을 바탕으로 저는 직업을 선택할 때 저만의 기준을 갖게 되었는데요. За тэгээ энэ хоёр дурсамжаасаа үүдээд цаашдаа ажлаа сонгох нөхцлүүд минь ямар ах вэ те ямар ажлын байранд орох уу гэдгээ энэ дурсамжуудаас аваад хүссэн ажлын байраа сонгохоор ажил хайж эхэлсэн. 네, 바로 다음에 세 가지입니다. За энэ бол миний ажлаа сонгох шалгуур. 네, 저는 전직이 영어학원 강사였어요. За миний яг ажил мэргэжил юу вэ гэхээр англи хэлний багш мэргэжилтэй. 네, 제가 이 직업을 택하게 된 기준을 말씀을 드릴게요. 야гаад энэ ажлыг сонгох болсон бэ гэхээр 네, 첫 번째는 시간적인 여유가 있는 일, 그리고 저는 제가 사는 지역 이외에도 얼마든지 다른 지역으로 이동이 가능한 일을 찾았습니다. За хамгийн түрүүнд би ажлаа сонгох шалгуураа бол цаг хугацаанд баригддаггүй. За тэгээд шилжилт хөдөлгөөн хийсэн ч гэсэндээ хаанаас ч ажлаа явуулж болохоор тийм ажлын байрыг хайжсэн. 네, 그리고 저는 보시다시피 노는 것도 좋아하고요. 아예 먼 지역으로 떠나서 머무르는 것도 좋아해요. За түрүүн харсанчлан тийм ээ би бол хол газар очиод сайхан амраад аялаад зугаалах дуртай. За тэгээ бас найзуудтайгаа хаяа хөвжөлдөх дуртай. 그래서 제가 다른 지역으로 이사를 갔을 때도 얼마든지 일을 할 수 있는 일. Тэгэхээр би бол хол газар аялаа явж байхдаа ч гэсэндээ ажиллаа хийж болохоор тийм ажлын байрыг хүссэн. 그리고 짧게는 몇 개월, 그리고 길게는 1년을 쉬더라도 제가 얼마든지 다시 시작을 할 수 있는 경력 단절이 없는 일을 찾아보았습니다. За тэгээ зарим одоо бол ажлын байрууд тийм байгаа шүү дээ. Тийм ажиллаа хийж байгаа л жирэмсэн болоод 1 жил 2 жил эсвэл зугаалж яваад 1 жил 2 жил болцохоор туршлагагүй гэж үзээд дахиад ажлын байранд ороход хэцүү болдог байх жишээ. Тэгвэл миний хувьд 1-2 жил хэдэн сар амраад ирсэн ч гэсэндээ дахиад буцаад ажиллаж болохоор тийм ажлын байрыг хүссэн. 네, 그리고 스노보드 외에도 세상에는 재미난 일이 너무 많더라고요. За тэгээ цанаар гулгахаас илүүтэйгээр бүр хөгжилтэй зугаацж болохоор тоглоомууд дэлхийгээр зөндөө байдаг юм байлээ. 하지만 경제적인 여유가 뒷받침이 되지 않았고요. Тэгээ хүссэн цагтаа тоглол хүссэн тийм ээ мөрөөдсөн газраараа тоглол ингийн тулд мэдээж санхүүгийн тал дээр сайн байх хэрэгтэй. 그래서 30대에 빨리 돈을 벌어야겠다라는 생각을 했습니다. Тэгээ тоглоод явмаар байдаг хол газар аялаа явмаар байдаг надад мөнгө байхгүй байсан учраас 30 настайдаа хурдан хугацаанд маш их мөнгөтэй болъё гэсэн бодол орж ирсэн. 그래서 40대에는 경제적인 여유를 바탕으로 제가 하고 싶은 일을 마음껏 할 수 있는 시간적 여유를 갖는 게 저의 목표였어요. Тэгээд 40 хүрээд санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрч цаг барихгүйгээр хүссэн зүйлээ хийдэг хүн болмоор байна. 네, 한국은 교육열이 정말 높거든요. Солонгос бол маш их зүйлийг сурахыг шахдаг. 네, 그래서 영어학원 강사를 택하게 되었는데요. За тэгээд англи хэлний багш мэргэжилтэй болсон гэж хэлсэн тий. 아이들과 함께하는 시간은 재미있었고, За тэгээ багш мэргэжилтэй болоод хүүхдүүдтэй цагийг их өнгөрүүлдэг болсон. Тэр маань ч гэсэн сонирхолтой байсан. 영어를 한마디도 ABCD도 모르던 아이들이 저와 함께 하면서 알파벳을 익히고 그리고 쉐도잉을 연습을 시키면서 듣고 바로 따라 말하는 그런 수준까지 올라가는 모습을 지켜보면서 정말 보람을 많이 느꼈습니다. Тэгээд ABC хүртэл мэдгүй байсан хүүхдүүдэд хичээл ороод нөгөөдөл маань маш сайн англиар ярьдаг болоод дагаж маш сайн дуурайн хийжсэн нь надад бол их хөвгөлтэй байсан. 네, 정말 즐겁게 아이들과 시간을 보내기도 하였지만 хөгжилтэй бас бахархмаар байсан. Маш олон хүүхдүүдтэй маш олон цагийг өнгөрүүлсэн ч гэсэндээ 시험 기간만 되면 어쩔 수 없이 저도 아이들을 푸시해만 했고요. За тэгээд шалгалтын өдрүүд болдог, шалгалтын улирал болдог. Тэгэхээр яалтчгүй би хүүхдүүдэд старал болох хэрэгтэй. 주변에 경쟁 학원보다 더 앞서 나가기 위해서 아이들에게 더 많은 공부를 억지로 시켜야 했을 때 Тэгээ бас мэдээж сургалтын газар
англи хэлний сургалтын газар ажиллаад маш олон англи хэлний сургалтын газрууд байдаг. Тэр сургалтын газруудаас давсан сургалттай газар, давсан хүндээ хүүхдүүдийг бэлтгэхийн тулд хүүхдүүдээ маш ихээр шахах болсон. 내가 지금 무엇을 하는 것인가라는 거를 돌아보게 되었습니다. Тэр үедээ би юу хийгээд байгаа юм болоо? Тэгээ юуны төлөө ингэж хүүхдүүдийг шахаад юуны төлөө энэ ажлыг хийж байгаа юм болоо гэж ухаарсан. 네, 그렇게 제 일에 대해서 약간의 고민을 하고 있을 때 한 세미나에 참석을 하게 되었어요. За тэгээ мэрэгжилдээ сонгосон мэрэгжилдээ жоохон бодлогошроод ирсэн чинь 바로 20 семинарт намайг урьсан. 네, 바로 20대, 30대에 애터미인들을 애터미인을 모여놓고 진행한 세미나였는데요. мэрэгжилдээ эргэлзээд ирсэн яг тэр үед надад семинарыг санал болгосон. Тэр нь ямар семинар байсан бэ гэхээр Atomic-ийн 20-30-тай залуу үеийнхний семинар болж байсан. 제 기억에 80% 이상이 사업자였고요. За тэгээд тэнд цугларсан нийт хүмүүсээс ихэнх нь бизнес эрхлэгч байсан. Бараг 80 гаруй хувь нь. 저처럼 사업을 하지 않고 제품만 쓴다거나 Тэгэхдээ надтай адилхан бизнес эрхэлдэггүйс ихэнх нь бүтээгдэхүүн сайн хэрэгэлдэг. 그리고 어쩔 수 없이 끌려가 있는 사람 중에 사람이 20%였고요. За тэгээ зарим хүмүүс нь өөрөө мэдлгүй зүгээр чирэгдээд ирсэн хүмүүс байгаа. Юуг нь ч мэдээгүй хүрээд ирсэн хүмүүс бол 20% нь. 네, 제품을 쓰고 있었고 어쩔 수 없이 세미나에 끌려가게 된 이유는 저를 그 자리에 가도록 한 게 바로 저희 어머니였기 때문입니다. Миний хувьд бол бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж үзээгүй. Тэгээ ээжийнхээ шахалтанд ороод тэр семинар цоож ирсэн. 네, 정말 불만 가득한 얼굴로 다리를 딱 꼬고 앉아서 그 세미나를 지켜보았던 기억이 납니다. Тэр үедээ би бол амар дургу ууртай бүр ингээ гараа хумгчаад хөлөө хумгчаад сууж ирснаа санаж байна. 네, 제품이 좋은 거는 알겠어요. Тэгээ ямар ч тач ээж маань хэрэгэлдэг болохоор би бүтээгдэхүүн сайн юм байна гэдгийг мэддэг байсан. 네, 저는 아토피와 여드름이 심해서 정말 고생을 많이 했었는데요. ээж маань хэрэглээ миний нүүр бол тэр үедээ амар их батхтай байсан. Тийм учраас бас хэрэглэж үзсэн. 네, 애터미 화장품을 쓰면서 정말 많이 개선되었거든요. Тэр үед ээж маань Atomy гоо сагны бүтээгдэхүүнээр миний нүрийг арчилж өгөөд бас илүү сайжирч ирсэн нүр маань. 네, 그래서 이 제품을 계속 쓸 용의는 있었습니다. Гэхдээ энэ бүтээгдэхүүн надад үр дүнгээ өгсөн учраас би энэ бүтээгдэхүүн сайн байна. Ер нь дараа хэрэглэхэд ч гэсэн татгалзах юмгүй юм байна гэдгийг мэдчихсэн. 그리고 애터미 사업을 열심히 하고 있는 저희 엄마가 어서 빨리 성공을 해서 저에게 멋진 카페를 하나 차려줬으면 하는 그런 바람만 있었을 뿐이에요. За тэгээ ээжийг бол би дэмждэг гэсэн. Ээж маань хордон энэ бизнестэй амжилттай яваад амжилтанд хүрээд надад гоё юм кафе босгож өгөөсэй гэж хүсдэг байсан. 네, 그렇게 사업에 전혀 관심이 없었던 제가 그 자리에 앉아서 느낀 점은요. За тэгээ бизнест ямар ч сонирхол байхгүй байсан. Хүчээр тэр байранд очиод семинар цуцсан байгаа хүнээс итгэдэл. 그 자리에 참석하신 분들은 정말 꿈이 컸어요. Миний хувьд бол ямар ч бодол санаагүй хордон дуусаасаа гэж бодож исэн бол нөгөө хүслээрээ очсон хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөл бол маш том байсан. 네, 제가 그동안 만나서 이야기하고 시간을 보냈던 친구들은 어떻게 하면 오늘 하루를 신나게 보낼 수 있을까? 어떻게 하면 좋은 차를 살 수 있을까? 언제쯤 나는 집을 가질 수 있을까? 겨우 이런 이야기를 했거든요. Тэр үед 20-30 настай хүмүүс цуглараад хоорондоо хүсэл мөрөөдлөө бас хуваалцсан. Тэгээ хүмүүсийн яриаг сонсоод байсан чи ихэнх нь хурдан хугацаанд ажиллаа хийчихэд ийм гоё машинтай болох юмсан. Хурдан хугацаанд амжилтанд хүрчихэд ийм гоё гэртээ болох юмсан гэсэн хүсэл мөрөөдлөө хуваалцчихсан. 하지만 그런 것들은 그냥 꿈일 뿐이고 그저 평범하게 살아가기를 바라는 그런 정말 평범한 사람이었습니다. Тэр үед бол тэр хүмүүсийн яриаг сонсоод мөрөөдлийг сонсоод ямар гоё мөрөөдөлтэй ямар том мөрөөдөлтэй юм бэ гэж боддог байсан. Би бол зүгээр л бусад хүмүүс шиг энгийн амьдрахыг хүсдэг байсан тэр үед. 하지만 애터미 사업을 하고 있는 그분들은 정말 생생한 꿈을 꾸고 있었고 그 꿈을 이루기 위해서 달리고 있었고 그리고 정말 그 꿈을 이룰 거라는 느낌을 받았어요. Тэгээ нөгөө бизнес сонирхолтой байсан залуучууд бол маш гоё том мөрөөдөлтэй, том хүсэл мөрөөдөлтэй, том зорилготой байсан. 그래서 그때부터 귀를 좀 열고 들어보기 시작했습니다. Тэр үеэс ахуулаад миний бодол баг зэрэг өөрчлөгдсөн.
Тийм ч учраас жоохон чихээ онгойлгоод баг зэрэг Atomic-ийн талаар сонсох болсон. 네, 그때 저에게 딱 들어왔던 이야기는 오토 판매사가 되면 월 200만 원의 소득을 꾸준하게 받을 수 있다라는 내용이었어요. Тэр үедээ юуг маш сайн сонсож авсан бэ гэхээр автомат sales master болох юм бол сард 2 сая воны орлоготой болно гэдгийг би маш сайн сонссон. 그리고 조금 더 열심히 해서 열심히 하다 보면 그 수입이 200이 300이 되고 400이 되고 500이 되고 고수익자가 된다라는 이야기를 해주더라고요. Тэгээд бүр 2 сая воноор тогтохгүйгээр жоохон хичээгээд ажиллах юм бол нөгөө нэг 2 сая воны орлого чинь 3 сая болоод 4 сая болоод сүүлдээ бүр маш их хэмжээний орлого олно гэдгийг бас сонссон. 하지만 그때는 저는 그냥 제품만 사용을 하고 있었던 단순 소비자였고 영업을 전혀 해본 적이 없기 때문에 고수입은 바라지 않았습니다. Тэр үед бол бизнес хийн гэж би бодож байгаагүй. Зүгээр нэг бүтээгдэхүүний нэг удаа хэрэглэж үзсэн учраас тэр том орлого, тэр том мөрөөдлийг бол би тэр үедээ хүсэж чадаагүй. Зүгээр л 2 сая вонтой олжвол болох юм байна гэдэг бодлыг авч ирсэн. 그냥 딱 애터미에서 한 300만 원만 벌었으면 좋겠는데 이런 생각으로 더 알아보기 시작했어요. Тэгвэл би тийм ээ 2 сая ч юм уу 3 сая воны орлоготой болчих юм бол миний амьдрал болчих юм байна. Тэгэж л 네. 네, 화면을 2장 정도 넘겨주세요. 이거요? 네. 네, 바로 그 애터미에서 오토 판매사가 되어 받게 되는 200만 원의 소득은 제가 그동안 벌고 있는 소득과 질이 다르다는 걸 알게 되었습니다. Гэхдээ би бол одоогийн хийж байгаа ажилласаа авж байгаа орлого, Atomic-оос авж байгаа энэ орлого хоёр өөр гэдгийг сүүлд нь мэдсэн. 네, 제가 월요일부터 금요일까지 출근을 하고 주말에는 또 아이들 보강을 하기 위해서 주말까지도 일을 했어야 했는데요. Миний хувьд бол англи хэлний багш мэргэжилтэй гэсэн тийм ээ. За тэгээд хуваараа ажилдаг багш байсан. Нэгдгээс 5 дахьд бол цагийн хуваараар ажиллана. Хагас бүтэн санд нэмэлтээр хичээл зааж болдог. 네, 저는 1시간 수업을 하기 위해 2시간, 3시간 준비도 하기도 했습니다. Нэгхэн цагийн хичээл орохын тулд би 2, 3 цагийн бэлтгэл хийдэг. 하지만 이런 것들은 그냥 열정페이였지 저에게 수입으로 발생되지는 않았거든요. Гэхдээ би тийм ээ хичнээн хичээсэн ч гэсэндээ тэр маань ерөөсөө авдаг үндсэн цалин маань л байсан. 그리고 제가 진짜 일을 관뒀을 때 저는 정말 수입이 뚝 끊겼어요. 심지어 저는 실업급여도 받지를 못했습니다. За тэгээ ажилласаа гарахдаа болвол миний орлого бүр 0 болсон. Нөхөн олгоор гэж хүртэл авч чадаагүй. 바로 저는 노동소득자였고 제가 꿈꿔왔던 40대의 은퇴는 전혀 기대도 할 수 없는 상황이었습니다. Миний тэр орлого бол зөвхөн хөдөлмөрийн орлого байсан. Би хөдөлгөө зогсоон, би хичээхээ зогсоох юм бол миний орлого 0 болж байсан. Миний нөгөө хүсэж мөрөөдөд идэг 40 настайд ажиллаа ороход хүсснээрээ сайхан амьдрна гэсэн мөрөөдөл маань бүр талаар болсон гэсэн. 하지만 애터미를 통해서 제가 받게 되는 이 수당, 그 수입은 정말 질적으로 다른 자본소득 중에 하나인 시스템 소득이라는 것을 알게 되고 저는 너무나 좋았어요. Гэхдээ Atomic бизнес шинээр эхэлж байгаа надад бол хөрөнгийн орлого буюу Atomic-ийн системийн орлого нь миний урдны олдог гэсэн хөдөлмөрийн орлогоос шал ондоо гэдгийг мэдэж авсан. 어렸을 때 저는 건물이 한 채가 있었으면 좋겠다라는 생각을 했습니다. 월세로 먹고 놀려고요. Бага байхдаа надаа нэг үл хөдлөх хөрөнгө тийм ээ түрээслүүлдэг нэг байрч болохгүй байсан бол сайхан байхгүй гэж мөрөөддөг байсан. 하지만 저에게는 정말 꿈만 같은 이야기였는데요. Гэхдээ надад бол энэ зөвхөн л нэг хий хоосон мөрөөдөл байсан. 애터미를 통해서 그것과 똑같은 수입을 저도 얻을 수 있다는 사실을 알고 그동안 내가 꿈꿔왔던 돈을 벌 수 있는 기회가 왔다는 생각이 딱 들었습니다. Atomic-ийн системийн орлогыг нь сонсоод урдны би хөдөлмөрийн орлогоос шал ондоо юм байна. Өөрийн гэсэн хөрөнгийн орлогыг бий болгож чадах юм байна гэдэгт итгэлтэй болсон. 네, 그래서 그때부터 알아보고 애터미 사업을 시작하게 되었습니다. За тэгээ энэ үеэс ахуулаад Atomic бизнесийг би эхлэх болсон. 네, 다음 장이요. 네, 그리고 한 번 더 넘겨주세요. 저는 공부를 잘 하지는 못하지만
그래도 뭔가 시작하기 전에는 제가 먼저 알아보는 성향이 있어요. За би бол хичээл намдаа тийм амарлаг биш ч гэсэндээ ямар ч хэлсэн хийж эхлэхээ өмнө тухайн зүйлийг маш сайн судалдаг. 그래서 도대체 어떻게 애터미에서 200만 원을 벌 수 있는지 이 마케팅 플랜을 공부를 해보기 시작을 했습니다. За тэгээ хийж эхлэхээс өмнө бол маш их судалгаануудыг хийсэн. Яаж тийм ээ хичээх юм бол ямар журмаар ажиллах юм бол энэ Atomic-оос 2 сая оны орлогыг авч болох юм бэ гэд их судалсан. 근데 이게 봐도 무슨 말인지 모르겠는 거예요. Тэгээд энэ схемийг хараад хичнээн харсан ч гэсэн ерөөс ойлгохгүй байсан. 그래서 딱 두 가지만 기억을 했습니다. Тэгээд яг нэг хоёрхан ямыг маш сайн сандаг. 네, 30만 포인트를 만들자. Тэр нь юу гэхээр 300 мянган PV их л болох юм байна. 상한선 5천만 포인트가 되자. Ямар ч байсан дээд хязгаарт хүрээ 50 сая PV цуглуулдаг болъё. 그래서 30만 포인트를 만들기 위해서 정말 무던히도 애를 썼던 기억이 납니다. За тэгэд хоёр ямыг ямар ч байсан ойлгож авчаад 300 мянган PV-га хийхийн тулд 300 мянган PV-га цуглуулахын тулд амар их хичээж шааргуу байснаа санаж байна. 네, 뭐 영업해본 적도 없고 인맥도 없고 아무런 경험도 없던 제가 30만 포인트를 만드는 게 참 쉽지만은 않았습니다. Урд нь бол Atomic-ийн тухай сонсч байгаагүй, хичээлийн үзэж байгааг, семинар сууж байгаагүй. Тэгээд олон хүмүүстэй харьцаж байгаагүй ажил учраас энэ 300 мянган поинтыг цуглуулна гэдэг бол надад хамгийн эхлээд маш хэцүү байсан. 그래서 도대체 나는 언제 판매사가 될 건가? 자, 언제 판매사가 되지? 언제 판매사가 되지? 될 수 있을까? 이렇게 많은 시간들을 때로는 불안에 떨면서 지내기도 했는데요. Тэгээ энэ 300 мянган PV-гээ цуглуулангаа Atomic харангаа хизээ би sales master болох юм болоо, хизээ зэрэг цол ахих юм болоо, хизээ нөгөө хүссэн орлогодоо хүрэх юм болоо гэсэн догтлолтой бас айцтай өдрүүдийг өнгөрүүлсэн. 그때 판매사에 도전을 해보라는 스폰서님의 말씀을 들었을 때 숨이 턱 막혔습니다. 사실은. Тэгээ манай спонсор маань надад за чи sales master-ын болцлыг л ханга. Тэ одоо чи энэ sales master болох ёстой гэж хэлсэн үед нь бүр хэлэх үг болдоогүй амьсгалж чадахгүй тийм байдалд орж ирсэн. 하지만 그 당시 저의 목표는 빨리 오토 판매사가 되어서 은퇴를 하는 것이었기 때문에 Гэхдээ миний зорилго ямар зорилго байлаа? Хурдан автомат sales master болоод энэ системийн орлогыг бий болгочоод ингээд хайчээ гэж бодож байсан. 도전을 해보았고요. Тэгээ тийм ч байсан учраас яг sales master-ийнхаа сорилтонд ороод өөрийгөө sales master болгоохыг гэж зорьсон. 네, 지금까지 도전을 몇 번을 해봤는지는 모르겠지만 아무튼 저는 지금 샤론 로즈 마스터가 되었습니다. Одоо болтол би хэдэн удаагийн сорилтонд орж хэдэн удаа зэрэг залуу хамгаалж шааран босноо мэдэхгүй ч гэсэн ямар тач одоо би Sharon Rose Master салтай болсон сууж байна. 네, 이제 다음 장이요. 네, 샤론 로즈 마스터가 되기 위해선 먼저 세일즈 마스터가 되어야겠죠. За Sharon Rose Master болохын өмнө мэдээж хамгийн ихний зэрэг зал болох Sales Master-ыг хамгаалах хэрэгтэй. 네, 세일즈 마스터는 한 달에 2번의 기회가 있습니다. 바로 1일부터 15일 그리고 16일부터 말일 이 2번의 기회를 잡으셨으면 좋겠어요. За Sales Master бол сарда 2 удаа өөрийгөө сорих боломжтой байдаг. 2 удаа Sales Master-ын болцлоо хангах боломжтой. Эхнийх нь бол сарын эхний хагас буюу 1-ээс 15-ны хооронд, за 2-дугаар сорилт нь бол сарын сүүлийн хагас болдог. 네, 가장 첫 번째로 나의 개인 자격이 70만 포인트 이상을 가지고 계셔야 하고요. За хамгийн дөрөнд өөрийнхөө болцлыг бид бүхэн хангасан байх хэрэгтэй. Миний өөрийн point оноо бол 700 мянган PV болсон байх хэрэгтэй. 네, 이 전반기, 후반기 2번의 기회 동안 좌측과 우측 두 그룹에서 250만 포인트 이상, 250만 포인트 이상의 매출을 일으켜야 합니다. За энэ эхний хагас тийм үү сүүлийн хагас тийм ээ энэ хоёр хугацаанд баруун зүүн нийт борлуулалтын багийн оноо бол 2,500 2,500 PV тус болох юм бол Sales Master-ийн болцол хангадаг. 네, 제가 아까 후원수당 이 표 보고 이게 뭐지? 라고 했는데 저는 딱 두 가지만 기억을 했다고 했잖아요. 첫 번째는 30만 포인트 그리고 맨 마지막에 5천만 포인트 빨리 가자. Би та бүхэнд хэлсэн шүү дээ тийм ээ эхний нөгөө схемийг хараад ерөөсө
ойлгодгүй байсан. Ингээд ямар ч хэсэн 300 мянган PV цуглуулах юм байна. За ямар ч хэсэн дээд хязгаарт нь хүрэх юм бол амжилттай болох юм байна. Хүссэн орлогонд орох юм байна гэж энэ хоёрыг л ерөөсө санаж явсан гэж хэлсэн тий. 네, 이 250만 포인트를 한 번에 만들어내는 게 아니고 매일매일 이렇게 나눠서 주문도 받고 파트너분들과 함께 250만 포인트를 만들게 되는데요. 자, 250을 30으로 나눠보게 되면 약 8번 매칭이 될 수가 있고요. 2 сая 500 мянган PV-г бол нэг өдрийн дотор нэг дор бүгдийг нь хийхгүй энэ 15 өдрийнхөө хугацаанд хийх ёстой байдаг. Тэгэхээр 300-300-га бид нар 2 сая 500-га хуваах 2 сая 500-ндаа хуваах юм бол 8 гарч байгаа. Тэгэхээр 8 өдөрт нь дор хаяж 300 поинто харуулж чадах юм бол энэ 2 сая 500 мянган PV буюу Sales Master-ийн болол хангагдана гэсэн үг. 아직 수당 못 받으셨죠? 아직 수당 못 받아보셨죠? 네, 포인트 오름쇼를 아와고 와가지고 몽골. 네, 아마 다음 주 화요일에 첫 수당을 몽골에서 받게 되실지 않을까 생각이 드는데요. магадгүй дараагийн 7 хоногийн 2 дахь өдөр хамгийн анхны 포인트 오름쇼луудаа аваад эхлэх баг. 네, 이 후원 수당은 발생될 때마다 주는 게 아니고요. За, 포인트 нэмэгдэл бол 300 тааруугүй маргааш нь орлого болоод ирдэг юм биш. 네, 매주 수요일부터 화요일까지 몇 번이 매칭되었는지를 컴퓨터가 기록을 해두었다가 хизэнээс эхэлдэг вэ гэхээр 7 хоног болгоны 3 дахаас 7 хоног болгоны 2 дахь өдөр болтол бүгдээрээ бодогдож явж байгаад 2 дахь өдөр нь нэгэн зэрэг 7 хоногийн маань орлого олгогддог. 그 다음 주 화요일에 한꺼번에 주기 때문입니다. тэгээ 7 хоногийн орлогыг бол нэг 2 дахь өдөр бүх дансанд нь хийж олгогддог гэсэн. 네, 그래서 판매사에 도전하고 성공을 할 때도 한 번에 이 수입을 받게 되는 게 아니고 매주 약 3주에 걸쳐서 후원 수당을 받게 되실 거예요. За Sales Master-ийн болцлоо ханхаасаа өмнө бид бүхэн бол point-ийн урамшууллыг аваад явах нь тийм ээ. 7 хоногор point-ийн урамшууллаад орж ирнэ гэсэн үг. 네, 그리고 이렇게 세일즈 마스터의 포인트 볼륨을 달성을 하게 되면 직급 보너스를 받게 됩니다. За тэгээд Sales Master-ийн 포인트удаа бид бүхэн батлаад яваад авах юм бол 네, 바로 한국에서는 약 45만 원 정도의 수입을 추가로 얻을 수가 있습니다. Зэрэг цалны нэмэгдэл гэж дахин бид бүхэнд хөнгөн дүн олгогдно. Энэ нь бол 네, 이렇게 전반기, 후반기 판매사를 2번을 유지하게 되시면 약 200만 원의 수입을 얻으실 수가 있는 거예요. Тэгэхээр 여기 있었는데 어디 갔지? 여기 이거 포인트 нэмэгдэл дээр дахиад цалны нэмэгдэл гэж 7 сард 500 мянгаад орчим вон орж ирэх юм байна. Тэгэхээр бид бүхэн сарын эхний хагас сарын сүүлд поинто зэрэг цалж байгаа цуг хамгаалж чадах юм бол нийт орлого маань 2 сая вон болно гэсэн үг. 그래서 저는 맨 처음에 사업을 시작하고 판매사 도전 전에 내가 30만 포인트를 한 달 만에 만들었으면 그 두 번째 목표는 조금 더 빨리 만들어 보자. 그 다음은 조금 더 빨리 만들어 보자. 이런 식으로 작은 계획을 세웠던 그런 기억도 납니다. Тэгээ шууд Sales Master-ийн болол гэхгүйгээр би бол зорилгодоо хүрэхийн тулд автомат Sales Master болохын тулд нөгөө нэг 300 PV-гээ эхлээд бол удаан хугацаанд цуглуулж ирсэн ба сүүлдээ тэрийг нэг дахин нугалж олдог болъё. Сүүлдээ дахиад 2 дахин нугалж олдог болъё тийм ээ. Урт хугацаанд цуглуулдаг бас болно гэсэн зорилгоодыг жижигхэн зорилгоодыг өөртөө тавьж урагшилж байсан. 네, 그리고 판매사를 도전하면서 저만 약 100만 원의 소득을 얻었던 게 아니고 저희 파트너 그리고 소비자분들이 적게는 6만 원, 많게는 12만 원, 18만 원까지 수당을 더 받는 모습을 보면서 내가 판매사에 도전을 할 때보다 나의 파트너들의 수입도 같이 올라가는 모습을 보면서 도전을 더 자주 해야겠다라는 생각을 했습니다. Тэгээ Sales Master өөрийгөө сорих бүрд, батлах бүрд бол би ганцаараа сая вонтой болох биш. Би ганцаараа 15 хоног дотор сая вонтой болох биш. Миний доороо партнерууд хүртэл поинтын нэмэгдлүүдээ аваад давхар орлоготой болж ирж байсан учраас тэгвэл би ч гэсэндээ тийм ээ өөрийгөө байнга Sales Master баталжий, байнга өөрийгөө зэрэг цолонд соржий гэсэн бодлоод ундрах болсон.
네, 이렇게 처음으로 판매사에 도전을 하게 되면서 그 다음 직급인 다이아몬드 마스터에 도전을 하라라는 이야기를 들었는데요. 바로 애터미에는 총 7계단의 직급이 있습니다. За тэгвэл Sales Master-ын цолоо хамгаалсны дараа спонсор маань намайг Diamond Master-ын одоо зэрэг цолонд хүрээрэй гэж хэлсэн. Atomid бол 7 зэрэг цол байдаг. 네, 여기 계신 분들 전부 몽골 말로 지금 이 직급 체계에 대해서 다 알고 계실 텐데요. 네, 첫 번째는 지금 알려드렸다시피 세일즈 마스터. За энд байгаа монгол хүмүүс маань урд нь сонсож байгаа тийм ээ 7 зэрэг цол байдаг. Тэр бүхнийг бүгдээрээ монгол тайлбартай сонсоод судалсан байхаа. За эхний зэрэг цол бол Sales Master байна. 네, 그다음에 두 번째는 다이아몬드 마스터. За хоёр дахь зэрэг цол бол Diamond Master. 아, 똑같나요? 네, 세 번째는 샤론 로즈 마스터. За гурав дахь мастер бол Sharon Rose Master. 네, 네 번째 스타 마스터, 다섯 번째 로얄 마스터, 여섯 번째 크라운 마스터, 그리고 맨 마지막 일곱 번째 임페리얼 마스터라고 하더라고요. За дөрөв дэх зэрэг цол бол Star Master, тав дахь нь бол Royal Master, зургаа дахь зэрэг цол бол Crown Master байна. хамгийн сүүлийн зэрэг цол бол Imperial Master. 물론 이때까지 저는 높은 직급은 생각하지 않고 빨리 300만 원을 버는 게 목표였습니다. Хичнээн ийм зүйл сонссон ч гэсэндээ миний зорилго бол зүгээр л хурдан 3 сая ваны орлоготой болох л байсан анх эхэлж байхдаа. 네, 페이지 2개만 넘겨주세요. 바로 이 승급 프로모션이 그 당시에는 제 가슴에 와닿지 않았기 때문이에요. Яагаад вэ гэхээр миний нөгөө зорилго маань жижигхэн байсан учраас энэ зэрэг цолны урамшууллууд энэ мөнгөн дөнгүүд надад ерөөсө чухал юм шиг санагдаагүй. 네, 세일즈 마스터가 되면 해모임 한 박스, 그리고 더페임 한 박스, 이브닝 케어 한 박스를 선물로 받게 됩니다. За хэрвээ та Sales Master-ын зэрэг цолонд хүрэх юм бол нэг удаадаа Payme set буюу тавтайгаа сайхны set, Hemo Him нэг set, Evening Care арьс арчилгааны шөнийн арчилгааны set нэгийг бэлгэнд өгдөг. 네, 그 다음 다이아몬드 마스터가 되면 똑같은 세일즈 마스터와 똑같은 상품에 현금 100만 원을 선물로 준다고 하더라고요. За тэгээд Diamond Master болох юм бол Sales Master-тай авч исэн бүтээгдэхүүний урамшууллуудтайгаа хамт дээр нь нэмэгдээд мөнгө урамшуул бас орж ирнэ. Сая воны мөнгө урамшууллыг нэг удаадаа танд олгоно. 네, 여기까진 괜찮았어요. Энэ хөрлөө зүгээр байсан. 그리고 샤론 로즈 마스터가 되면 가족과 함께 현금 200만 원과 가족과 함께 동남아 여행을 보내준대요. За би тэгээ энэ зэрэг цолны урамшууллуудын талаар маш сайн судлаагүй байсан байхгүй юу. Тэгээд энийг мэддэггүй байсан. Sharon Rose Master болох юм бол бид бүхэнд бэлнээр 2 сая воныг өгнө. Тэгэнгүүтээ гэр бүлтэйгээ аялах эрхийн бичгийг бас өгд юм байлээ. 네, 우리가 승진을 하거나 연말에 어떤 보너스 개념으로 뭐 100만 원, 200만 원 정도는 받을 수 있기 때문에 그런가 보다 했어요. Бид нар ч гэсэндээ тийм ээ сарын сүүлээр ч юм уу жилийн сүүлээр бонус цалин гэж авдаг шүү дээ. Тэрнтэйгээ адилхан би бодоод байдаг гэсэн. 그리고 제가 어렸을 때는 저희 어머니가 화장품 방판 사업을 하셨는데 1년에 한 번 정도는 동남아 여행을 나가시는 걸 봤거든요. 그래서 그래 해외 여행 나가는 것도 가능하지라는 생각을 했습니다. манай ээж бол намайг баг байхад бас ахны бүтээгдэхүүнийг зардаг байсан. Тэрнээс ашиг аваад тэнгүүтээ тэр компаниас нэг удаадаа аялалд явуулж өгдөг байсан. тэрнтэй л адилхан юм байлгүй дээ гэж бас бодоод зүгээр өнгөрөөсөн. 그런데 네 번째 스타마스터 때부터 조금씩 스케일이 커지더라고요. Тэгсэн чи юу болсон уу гэмээр Star Master цолноос ахуулаад нөгөө өгж байгаа урамшууллууд амар томорсон. 저는 오로지 현금만 보였습니다. Надаа юу н хамгийн гоё байсан бэ гэхээр бэлэн мөнгөний урамшуулсан. 네, 스타마스터가 되면 현금 프로모션으로 1,000만 원을 준대요. Star Master болох юм бол бэлэн мөнгөөр 10 сая воныг бэлнээр өгнө гэж шүү. 저는 한 번도 저축을 제대로 해본 적이 없어요. 그래서 1,000만 원 모은다는 게 제 인생에선 정말 큰 돈이었거든요. 그런데 1,000만 원을 준대요. Миний хувьд бол мөнгө цуглуулад багаар цуглуулад 10 сая вон хөрөмжлүүлнэ гэдэг бол маш хэцүү байсан. Тэгэж ч үзээгүй байсан. Тийм надад 10 сая воныг бэлнээр өгнө гэдэг нь маш том мөнгө шиг санагдсан.
네, 애터미는 정말 큰 사업이라고 하니까, 그래, 1,000만 원, 그래, 줄 수도 있어. 그래, 여기까지 내가 이해를 해볼게. 라고 생각을 했었습니다. За тэгээ за Atomy яг хуу том компани гэсэн юм чи 10 сая вон яг хуу өгдөг л юм байна гэд энэ хүртэл нь би бол ойлгосон. 그런데 로얄 마스터가 되면 현금으로 5천만 원을 준다는 거예요. За тэгсэн чинь бүр Royal Master болох юм болвол бэлнээр 50 сая воныг өгдөг гэсэн. 그리고 크라운 마스터가 되면 현금으로 3억을 준대요. За бүр даваад нөгөө Crown Master-ын зэрэг золонд очих юм болвол бэлнээр 300 сая воныг өгнө. 그리고 더 믿을 수 없는 이야기는 마지막 단계인 임페리얼 마스터가 되면 10억을 그것도 지게차로 떠주는 큰 행사를 해준다고 하는 이야기를 듣고 나는 저기까지는 아니고 그래도 300만 원만 벌어야겠다라는 생각을 했었습니다. Тэгээ бүр сонсоод байсан чинь Imperial Master буюу хамгийн дээд зэрэг цолон дээр очихоор бүр нөгөө нэг ийм машинаар 1 тэрбум воныг бэлнээр өгдөг гэлээ. Тэгвэл энэ хүртэл сонссон ч гэсэндээ миний зорилго хаана байгаа илээ? 3 сая вон дээр л байгаа шүү дээ. Тийм болохоор 그때는 이렇게 작은 가슴을 가지고 애터미 사업을 시작을 했었는데요. За тэр үедээ бол 3 сая вонны төлөө тиймээ жижигхэн мөрөөдөлтөөр Atomy эхэлсэн бол 네, 다음 장이요. 이렇게 그릇이 작았던 제가 그래도 애터미에서 잘한 일은 바로 세미나에 빠지지 않았던 것 같아요. Хэдий тийм ээ миний өөрийн аяг маань сав маань жижигхэн бодолтойгоор эхэлсэн ч гэсэндээ Atomy-гийн семинаруудаа таслахгүй маш сайн сонсдог байсан. 저는 세미나장 가면 그렇게 마음이 편할 수가 없었습니다. 세미나артаа очих юм бол миний зүрх сэтгэл тийм амар сайхан байгаагүй. 네, 앉아서 듣기만 하는데 뭐가 힘들다는 거죠? Семинарт очих нь надад тийм асуудалтай байгаагүй. Яагаад гэвэл семинарт очиж зүгээр сонсоол байж ах юм чи хэцүү зүйл надад огтхон ч байгаагүй. 네, 그렇게 저는 원데이 세미나, 석세스 아카데미, 그리고 저희 지역에서 하는 세미나를 계속 들으면서 저의 꿈의 크기를 키워가기 시작을 했습니다. За тэгээд миний хүсэл мөрөөл багаар тэлжсэн. Яагаад гэвэл энэ семинаруудад би тасралтгүй оролцсон. One-day семинар, онлайн семинар, амжилтын академиуд, бүс нутгийн уулзалтууд энэ уулзалтад орох болгон миний бодол өөрчлөгдөд миний хүсэл мөрөөдөл хүртэл багаар томорж ирсэн. 네, 그리고 매달 석세스 아카데미에 참석을 해서 많은 분들의 생생한 경험과 삶의 이야기를 들어가면서 우리가 왜 많은 돈을 벌어야 하는지를 알게 되었고요. амжилтын академиар дамжуулаад бид бүхэндээ адилхан хүн амжилтанд хүрсэн тухайгаа ярихт нь хүртэл итгэсэн. Тэгээд бидэн шиг адилхан хүмүүс тэр хүмүүс ямар том хүсэл мөрөөдөлтэй тэрнийхээ төлөө яаж хичээж ажиллаж байгааг нь хүртэл энэ амжилтын академиар харах боломжтой байсан. 그리고 승급을 할 때마다 받게 되는 이 프로모션 금액을 정말 가치 있는 곳에 사용하는 모습을 보면서 정말 사람이 꿈을 크게 가져야 한다는 것을 깨닫게 되었습니다. Тэгээд зэрэг цол гардуулах хүсэл амжилттай дээр маань болдог. Зэрэг цолоо гардуулаад тэр их мөнгийг авсан хэрнээ маш үн цэнтэй зүйл тэр хүмүүс зарцуулдаг гэсэн. Тэрнээс нь хүртэл үлгэр жишээ авдаг. 네, 특히 그 10억 프로모션을 받은 임페리얼 마스터님께서 그 자리에서 바로 기부를 결정하시는 모습을 보면서 애터미를 하면서 성장을 하게 된다면 나는 어떤 모습일까를 더 기대하게 되었던 것 같기도 합니다. За тэгээд Imperial Master болоод 1 тэрбум вооныхоо бэлэн мөнгийг аваад зогсож байхдаа тэр Imperial Master болоод шууд хандивын үйл ажиллагаанд 1 тэрбум бүгдийг өгөөд явуулж ирсэн. Тэрийг хараад би ч гэсэндээ тийм ээ ийм гоё амжилтанд хүрээд олон хүнийг тэтгэсэн, олон хүний амьдралд үнцэн болсон ийм хүн байх юмсан гэсэн мөрөөдлийг дотроо олж авсан. 네, 이제 숫자로 보는 마케팅 플랜 말고 문자로 보는 마케팅 플랜 보여드리도록 하겠습니다. 다음 장이요. За тэгвэл та бүхэнд тоогоор харагддаг маркетинг биш үсгээр харагддаг маркетингийг та бүхэн танилцуулъя. 네, 저는 숫자보단 이런 단어가 더 편한 것 같아요. Би өөрөө тоонд муу болохоор тоог харснаас илүү ийм үгтэй маркетинг нь надад илүү ойрхон байдаг. 네, 바로 첫 번째 특징은 가입비, 그리고 진입비, 유지비 요 3가지가 없다는 것입니다.
За Atomic-ийн маркетингийн онцлогт бол бүртгэлийн хураамж, бизнес эрхлэх хураамж, сар бүрийн норм, хураамж гэж байхгүй. 바로 이 세 가지가 없기 때문에 초기 진입이 쉽다는 장점이 있어요. За энэ гурван хураамж байхгүй, төлбөр байхгүй байгаа нь анхлан бизнес эрхлэгчдэд маш том боломжийг өгж байгаа. 네, 바로 이 세 가지가 없기 때문에 저처럼 꿈이 작은 사람도 얼마든지 애터미를 시작할 수가 있습니다. Энэ гурван хураамж, бүртгэлийн хураамж байхгүй учраас надтай адилхан тийм ээ. Хүсэл мөрөөдөл жижигхэн ч гэсэндээ хиймээр байгаа хүссэн бүх хүмүүс хийх боломжтой. 네, 처음에는 꿈이 작았지만 세미나 참석하면서 점점 이렇게 꿈을 키워가는 모습을 보면서 애터미가 정말 많은 사람들에게 기회를 제공을 하고 있다는 것을 뒤늦게 깨닫기도 하였어요. Эхлээд бол миний бодол ийм хэн жоохон байсан байна тийм ээ. Өөрийн бодол маань жоохон байсан ч гэсэндээ сургалт семинаруудаар дамжуулаад хүсэл мөрөөдөл маань улам томорч маш гоё хүсэл мөрөөдөлтэй болсон. Бус хүмүүс ч гэсэн ялгаа байхгүй. Бус хүмүүсийн хүслийг Atomy бүгдийг биелүүлээ тэр хүнд маш том итгэл найдварыг өгж байгаа. 네, 그리고 두 번째는 바이너리 구조로서 무한 단계, 무한 누적이라는 특징을 가지고 있습니다. За Atomy-ийн маркетингийн систем бол binary системтэй. Тэгээд дээр нь хязгааргүй шаттай, хязгааргүй урамшлал явагддаг. 바로 바이너리 두 줄 사업인데요. 좌측과 우측에 두 개의 그룹을 형성하는 일입니다. Binary систем гэдэг нь өөрөөсөө ахуулаад баруун зүүн гэсэн багийг лайныг бүрдүүлээд явдаг системийг хэлдэг. 저는 현재 저희 오른쪽에 저와 동일한 직급인 샤론 로즈 마스터님 한 분이 계시고요. За одоо бол надтай адилхан баруун гар талаас маань надтай адилхан зэрэг цолтой партнер маань хүртэл байдаг. 네, 지금은 저의 왼쪽에 있는 다이아몬드 마스터님을 샤론 로즈 마스터로 승급을 시키기 위해서 준비를 하기 위해 지금은 필리핀에 와 있습니다. Одоо тэгвэл миний зүүн гар талд байгаа партнер маань Diamond Master цолтой. Тэр Diamond Master-ыг Sharon Rose Master болгохын тулд би Филиппинд ирсэн байна. 저는 무한 단계 이 무한 누적의 혜택을 정말 많이 본 사업자 중에 한 명이라고 생각을 합니다. За би энэ хязгааргүй шатын ачаар, хязгааргүй хуримтлалын ачаар энэ бизнесээ амжилттай явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийн нэг. 30대 초반에 경험이 없이 애터미를 시작을 했고 인맥도 없이 애터미를 시작을 했기 때문에 주변에 제품을 알릴 만한 사람이 많이 없었어요. 30 гаруйхан настайдаа Atomy бизнесийг хийн гэж зориглож ороод танил байхгүй ч гэсэндээ зориод энэ бизнесээ одоог бол явуулж байгаа шалтгаан маань бол хязгааргүй шатын ачаар амжилттай явуулж байна. 네, 그때마다 세미나에서 들었던 내용을 기억하고 있다가 만나는 사람들에게 그 내용을 이렇게 전하면서 한 분 한 분 애터미를 알리기 시작을 했는데요. За семинарт би идэвхтэй оролцож байгаа. Тэр семинараасаа суралцаж олж авсан зүйлүүдээ гадаагараад уулзж байгаа бүх хүмүүстэй ярьж тайлбарлаж өгдөг. Тэгээ олон хүмүүст бас мэдүүлэхийг хүсдэг байсан. 네, 그 이야기가 멀리 필리핀에까지 전달이 되었고 그 필리핀에 계신 분이 필리핀에 전달이 되었고 또 필리핀에서도 전달이 되어가면서 요즘에는 미국과 캐나다에서도 매출이 올라오고 있습니다. За тэгвэл миний нөгөө семинараасаа сурч авсан зүйлүүдээ гадаагаараа тийм хүмүүс ярьдаг байсан энэ яриа маань Филиппин руу хүртэл дамжих болсон. 네, 바로 세 번째 글로벌 원마케팅의 힘입니다. Тэр нь бол Филиппинээс дамжаад цаашаага Америк, Канада руу хүртэл дамжаад явж байгаа. За энэ нь юуны ач вэ гэхээр бас глобал бүх дэлхийн нэг маркетингтэй гэсэн энэ том онцлог байна. 네, 화면 2개만 넘겨주세요. 네, 몽골 사이트예요. 제가 한번 들어가 봤었어요. За Монгол сайтанд би орж үзсэн. 네, 이렇게 나로 시작해서 좌측과 우측에 두 그룹을 만드는 일 지금 열심히 하고 계시죠? За өөрөөсөө ахуулаад баруун зүүн гэсэн групп багийг бүрдүүлэхдээ бид нэр анхаарлаа одоо хандуулж байгаа тийм ээ. 네, 친구와 엄마 좌측에 한 명, 우측에 한 명 이렇게 등록을 하시면 되고요. За найз болон ээж гэр бүлийнхнээ баруун зүүн гартаа бүртгэлээ. 그리고 두 번째 친구는 더 이상 나의 바로 하위로는 가입을 할 수 없고 나의 친구의
내 친구의 하위로 가입을 시키는 구조로 되어 있습니다. За тэгвэл би дараачийнхаа бүртгэлийг өөр салаа болгохгүйгээр тийм ээ нөгөө нэг бүртгэсэн найзынхаа дор ч юм уу нөгөө бүртгэсэн ээжийнхаа дор ч юм уу бүртгэх хэрэгтэй болно. 네, 애터미 무한 단계의 특징은 단계에 제한이 없다라는 뜻이에요. За хязгааргүй шат гэдэг байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хязгааргүй бүртгэлийг хизээч дуусгүйгээр бүртгэлийг бид бүхэн энэ хоёр игнэндээ явуулж болно гэсэн үг. 네, 단계에 제한이 있는 다른 네트워크처럼 뭐 10대에서는 10번째까지는 100%를 주고 하지만 10번째에서 50대까지는 뭐 반절만 주고 이런 구조였다라고 하면 저는 지금 애터미에서 수입을 얻지 못했을 겁니다. За тэгвэл зарим газрууд binary system ч гэсэндээ хязгаартай үе шаттай байдаг. Тэрний юу гэсэн үг вэ гэхээр эхний бүртгэсэн 10 хүнээр хязгаартай үе шат тогтоогоод өгчдөг. Тэгээд эхний бүртгэсэн 10 хүнээсээ борлуулалтын оног 100% бодно. Дараагийн бүртгэсэн 20 дахь хүнээс ахвалаа борлуулалтын хувь тэдэн хувь бодно гэсэн үе шатуудаар хуваагаад өгсөн байдаг. 네, 바로 내가 가입을 시켰건 가입을 시키지 않았건 나와 연결돼 있는 줄에서 올라오는 매출을 모두 100% 인정을 받을 수 있는 이 애터미 무한 단계의 힘 때문에 제가 지금 수입을 얻고 있고 저의 파트너들 분들 역시 그렇고 저희 스폰서님들 역시 그렇죠. За тэгвэл 애터미 бол хязгааргүй үе шаттай. Үе шатаар хязгаарлаж өгөөгүй. Хэдийн миний танил биш байсан ч гэсэндээ миний найз маань дараа хүн бүртгэсэн л бол надтай холбоотой тэр бүх игнэний борлуулалт надад 100% бодогддог. Даваа талтай. 그래서 세미나를 잘 듣고 그 정립한 내용들을 주변 사람들에게 이야기하는 게 가장 중요한 것 같습니다. Тэгэхээр хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэхээр семинараа сонсчоод ойр хавийн хүмүүстэй очиж сурсан, сонссноо дуулгах нь хамгийн чухал. 네, 다음 장이요. 그리고 애터미 마케팅 플랜의 특징은 글로벌 원 마케팅이라는 것입니다. За 애터미гийн маркетингийн онцлог бол бүх дэлхийн нэг кодтой байдаг. 네, 처음에는 제가 오픈된 나라를 순서대로 다 셀 수가 있었는데 이제 어느덧 몽골 24번째 국가를 오픈하게 되면서 이제는 어느 국가였는지라고 고민을 해야 될 정도로 정말 많은 나라들이 오픈을 하게 되었는데요. За эхлээд намайг бизнес эхэлж байхад бол гарын 5 13-нд багтаад би бүр нэрлээд явдаг байсан бол одоо хаана ямар улс нэгдээд байгааг нь ч мэдэхгүй нэг мэдгэд нээлттэй хийсэн. Тэгээд цээжээр хэлэхэд хүртэл хэлэхэд хэцүү маш олон улсууд нээлттэй хийсэн байна. Монгол бол одоо 24 улс нь болж сая нээлттэй хийсэн. 이 원 마케팅의 장점은 나는 한국에서 시작을 하였지만 미국에도 회원을 만들 수 있고 캐나다에도 회원을 만들 수 있고 몽골에도 회원을 만들 수 있고 필리핀에도 전 세계에 회원을 만들 수 있다는 것입니다. За бүх дэлхийд нэг маркетингтай гэдэг давуу тал нь юу гэсэн үг вэ гэхээр миний бүртгэл хийлгсэн нөгөө нэг баруун зүүн игнэндээ бүх дэлхийн хаанаас ямар улсын хүнийг ч бүртгэх боломжтой гэсэн үг. Нөгөө нэг хоёр игнэндээр бүртгэл хийж болно. Улс орон хамаарахгүйгээр. 네, 처음에는 이게 얼마나 대단한 시스템인지 알지 못했습니다. За ялгаагүй мөн л би бизнесээ эхлүүлж байхдаа энэ ямар хүчтэй гайхамшигтай маркетинг гэдгийг ойлгоогүй байсан. 하지만 이 시스템이 없었다면 제가 필리핀 사업을 시작할 수도 없었을 것 같고요. За хэрвээ 애터미д энэ маркетинг байдаггүй байсан бол би Филиппинд бизнесээ өргөжүүлэх боломжгүй байсан. 그리고 필리핀을 통해서 연결된 미국이나 캐나다에서 올라오는 매출도 인정을 받지 못했다는 사실을 깨닫게 되면서 이 원마케팅의 힘이라는 것이 바로 이런 것이구나라는 걸 알게 되었습니다. За тэгээд цаашлаад ярих юм бол Филиппинээр дамжаад Америк, Канада гэсэн улсууд маань холбогдсон гэж хэлсэн тийм ээ. Хэрвээ энэ маркетинг байхгүй байсан бол Филиппин хамтрагчгүй, Америкт хүртэл бизнесээ тэлж чадахгүй, Канадад хүртэл хамтрагчтай болж чадахгүй байсан байгаа юм аа. 네, 이 원 마케팅이 아니었다면 저는 캐나다와 미국에는 사업자가 없지만 소비자는 있거든요. Америк, Канадад бол хэдий бизнес эрхлэгч байхгүйсэн ч гэсэндээ хэрэглэгч бол надад олон байна. 네, 그분들이 소비를 올리는 PV도 인정을 받을 수가 없었을 거고요. хэрвээ Америк болон Канадад нээлттэй хийгээгүй бүх дэлхийн маркетинг нэг биш байсан бол тэр хүмүүс хэдий
атомыг Канадаас худалдаа авалт хийсэн ч гэсэн хэдий атомын саятаар дамжуулаад Америкаас худалдаа авалт хийсэн ч гэсэндээ тэр хүмүүсийн борлуулалтын оноо надад бодогдохгүй байх байсан. 그리고 더 나아가 그분들을 사업자로 만들기 위한 기회도 잡지 못했을 거라고 생각이 듭니다. Тэрнээс бүр даваад нөгөө хүмүүсээ хэрэглэгчтэй бизнес эрхлэгч болгож тийм ээ цааш нь илүү хөгжүүлж зах зээлээ нээж явах боломж олдохгүй байх байсан баха. 네, 다음 장이요. 이렇게 글로벌 원 마케팅 그리고 무한 누적, 미무한 단계 세 가지 애터미의 마케팅 플랜이 시너지가 이루어져서 제가 한 단계 한 단계 상승을 하고 있고 성장을 하고 있습니다. За, Atomic-ийн гайхамшигт хүч чадал. За, бас Atomic-ийн гайхамшигт маркетингийн онцлогуудаар дамжуулаад нэг үе шатыг ахиж одоо нэг өсөлтийг би үзүүлж явж байгаа. Өдрөөс өдөр дахин өсөлтийг үзүүлээд явж байгаа гэсэн үг. Бүх дэлхийд нэг кодтой, за хязгааргүй хуримтлалыг үүсгэж болдог, хязгааргүй үе шаттай энэ маркетингаар дамжуулж миний амжилтын зам тодоос тод харагдаж байна. 이 세 가지 중에 한 가지만 빠졌더라도 저는 이 자리에 없었을지도 모르겠다라는 생각이 들기도 하네요. хэрвээ энэ гурван зүйлийн аль нэг нь байхгүйсэн бол өнөөдөр би энэ байранд байхгүйсэн баха. 네, 다음 장 한번 보여주세요. 네, 제가 잠깐 말씀드렸죠. 저는 지금 필리핀에서 사업을 하고 있고요. 지금도 필리핀 마닐라에 있습니다. За би одоо бол Филиппинд байна. Филиппиний Манила өнөөдөр семинараа явуулж байна. Маниллагаас. 네, 처음 필리핀 마닐라 원데이 세미나에 혼자 참석했던 기억이 납니다. За хамгийн түрүүнд Филиппиний Манилад болсон 원데이 семинарт ганцаархнаа оролцдог байсан. 세미나에 빠지면 안 된다고 해서 필리핀 마닐라에 원데이 세미나가 열린다고 하면 티켓을 끊어서 간 적도 있습니다. Системээс гарч болохгүй гэж бид нар ярьдаг тийм ээ. Семинараа хийжээч тасалж болохгүй гэж ярьдаг. Тэгсэн ганцаараа байсан ч гэсэндээ Филиппин руу явах билетээ аваад ганцаараа 원데이 семинарт оролцож байснаа санаж байна. 네, 바로 그 결과가 보시다시피 이렇게 많은 파트너와 소비자가 생겼습니다. Системээс гаралгүйгээр системийнхаа дагуу очоод семинартаа суусан төдийд байхад одоогийн энэ үр дүн нь та бүхэнд харагдаж байгаа хаа. Энэ олон партнеруудтай болсон. 네, 그리고 저의 이제 두 번째 목표는 호주가 될 것 같아요. За дараагийн миний зорилго бол Австрал болох юм шиг байна. 네, 다음 사진이요. 아, 여러분 이 센터 어떤가요? За энэ центр ямар харагдаж байна? Atomic гоё харагдаж байна. 네, 바로 팬데믹 기간 동안에 오픈한 저희의 새로운 센터입니다. 한국 센터예요, 한국 센터. Энэ бол Солонгос нэгдсэн центр байгаа. Солонгос нэгдсэн Atomic сар тахлын үед центрээ нээсэн. 네, 팬데믹 전에 약 100평 정도의 큰 센터를 운영을 하고 있었는데요. За цар тахлаас өмнөх үед бол 100 м² орчим том талбайд өөрийн төвтэй байсан. 아, 제가 아니고 저기 앉아 계신 본부장님께서. Би биш. манай 스폰서 스타마스터. 네, 한국에 코로나 팬데믹이 시작이 되면서 거의 1년가량을 센터 문을 열 수가 없었습니다. За Солонгос цар тахлын үе маш хүчтэй дэгдээд нэг жилийн хугацаанд ямар нэг албан байгууллага үе таалга нээж олон хүнийг цуглуулах боломжгүй байсан. 그 이후로 저렇게 초록초록 생기가 넘치는 센터를 오픈을 하게 되었어요. За тэрний цар тахлын үеэр бол центрээ хаагаад одоо дахин цар тахлын үед центрээ Atomic дахин байгуулсан байна. 네, 오히려 팬데믹 기간 동안 그 애터미가 온라인으로 그리고 줌으로 이렇게 많은 확장을 할 수 있었기 때문에 많은 사업이 힘들어졌음에도 불구하고 애터미 또 승승장구를 하고 저희들도 신나게 사업을 진행할 수 있지 않았나 싶습니다. Хэдий цар тахал корона ирж тийм ээ олон хүмүүс цуглах боломжгүй байсан ч гэсэндээ Atomic өөрөө онлайн системд маш амархан шилжсэн. Бүх уулзалтууд Zoom семинараар явагддаг болсон. Тэр нь ч гэсэндээ бид бүхнийг илүү тэлж илүү олон зүйлийг харахад туссан гэж боддог. 네, 애터미의 장점은 저는 이거라고 생각을 합니다. Atomic인 давуу тал бол 네, 바로 마케팅 플랜을 바탕으로 제가 원하는 일을 원하는 방향대로 진행을 할 수 있다는 건데요. маркетингийн
давуу талуудаар дамжуулаад өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийж өөрийнхөө хүссэн дуртай ажиллаа хийх боломжийг олгож өгдөг. 네, 여행을 좋아하시는 분들은 해외에서 혹은 국내에서도 멀리 떠나면서 사업을 진행을 하실 수가 있고요. Аялал дуртай дэлхийгээр аялахыг хүсэж байгаа хүмүүс Atomy бизнесээр дамжуулаад бизнесээ өргөжүүлээд өөрөө ч ихсэн аялаад зугаалаад явах боломжтой. 주변 사람들과 조용조용 이야기를 나누고 싶어 하시는 분들은 바로 이렇게 카페 같은 예쁜 센터를 차려놓고 많은 분들을 초대를 하면서 사업을 진행을 하셔도 됩니다. Олон хүнтэй уулзаад баг хамт олонтойгоо байнга уулзахыг хүсдэг тийм ээ. Хүмүүс бол өөрийн төвөө ийм гоё кафе шиг тогтжуулаад байнга хүмүүстэйгээ уулзалт хийж маш гоё яриануудыг өрнүүлэх боломжтой. 그리고 저기 가운데 보이는 식물들 있죠? Дунд нь харагдаж байгаа ургамлуудыг харж байна уу? 네, 전부 제가 기르고 있는 것들입니다. Энэ бол миний тавьдаг цэцэгс. 네, 저는 저기 있는 식물들을 이렇게 분양을 해서 소비자분들에게 나눠드리기도 합니다. Би энэ цэцгүүдийг ургуулж арчилж байгаад өөрийнхөө хэрэглэгчтэй өөрийнхөө партнеруудаа бэлэг олгож өгдөг. 네, 그렇게 제가 좋아하는 것들을 나눠드리면서 저는 이런 식물들을 키울 수 있는 테라스가 있는 집을 갖고 싶어요라고 하면서 저의 비전을 말씀드리면서 사업을 진행을 하고 있습니다. Тэгээ өөрийнхөө дуртай зүйлийг бусдад хуваалцсангаа би одоо ийм олон ногоон байгууламжтай маш гоё том террастай байртай олмоор байна, төвтэй олмоор байна гэж өөрийнхөө цаашдын алсын хараагч гэсэн өөрийнхөө цаашдын зорилгыг ч гэсэн тэр хүмүүстэй хуваалцдаг. 네, 여러분들도 마케팅 플랜에 따라서 큰 꿈을 키우시면서 행복한 미래를 그릴 수 있는 애터미 애터미 사업 하셨으면 좋겠습니다. Та бүхэн ч гэсэндээ Монголоос дэлхийн хэмжээнд хүрсэн маш том бизнес эрхлэгч болоод Atomy-гийн маркетингийн давуу талуудаар дамжуулан амжилтанд хүрээсэй гэж хүсэж байна. 네, 다음 장이요. 네. 마치기 전에 혹시나 해서 준비했습니다. 질문 있으신 분 있으실까요? За семинараа дуусгахаас өмнө та бүхэн асуух зүйлээ асууж болно. Магадгүй надаас асуух зүйлээд магадгүй гэж бодоод асуулт хариултын цагийг хэллээ. 네, 오늘 참석해 주신 분들 제 이야기 들어주셔서 감사하고요. Өнөөдөр оролцсон нийт бүх хэрэглэгчдэд, бизнес эрхлэгчдэд баярлалаа. 네, 열심히 수어 통역을 해주신 우리 사장님도 감사드립니다. Хичээнгүүгээр шууд орчуулга хийж өгсөн заяада баярлалаа. 네, 몽골로 감사하다가 어떻게 되나요? баярлалаа. 바이란따? 네. 네. 네, 바이란따. 네, 감사합니다. 좋은 밤 되세요. баярлалаа та бүхэндээ оройг сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй.